من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ۔ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، شروعات پہلے دن سے لے کر ابھی تک ہم نے ایک ایک قدم آگے بڑھتے بڑھتے غیر صحیح افعال یعنی کہ تعلیلات تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ شروعات ہماری ہوئی تھی جو فعل کی، وہ ثلاثی مجرد سے ہوئی تھی، اور اس میں 3 حرف والا فعل جس میں تینوں بھی حروف صحیح، ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد کے کل 6 ابواب ہیں: باب فتح، باب ضربہ، ضربہ، باب نصرہ، باب سمع، باب حسیبہ اور باب کرما۔ یہ باب اس وجہ سے ہے کہ ثلاثی مجرد کے 3 حرف والا جو فعل ہے اس کا پہلا کلمہ ماضی کا اور آخری کلمہ تیسرا کلمہ دونوں کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہوتی، لیکن درمیان والا جو ہے عین کلمہ وہ ہمیشہ تبدیل ہوتا، کبھی زبر آتا، کبھی زیر آتا اور کبھی پیش آ جاتا۔ اسی طریقے سے جب اس کا مضارع بنے گا تو وہاں پر بھی عین کلمے کے اندر تبدیلی آتی، عین کلمہ کبھی زبر آتا، کبھی زیر آتا اور کبھی پیش آ جاتا۔ تو اس وجہ سے ان تمام ثلاثی مجرد کے افعال کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور انہی کو نام دیا گیا 6 ابواب۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم ایک قدم آگے بڑھے ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی کی طرف، جس میں ثلاثی مجرد کے افعال میں کچھ حروف کا اضافہ کر کے سانچے بنائے گئے، جس کو بولا گیا ثلاثی مزید فی۔ جیسا ثلاثی مجرد کے 6 باب ہے اسی طریقے سے آپ پڑھ چکے کہ ثلاثی مزید فی کے بھی 8 باب ہے، جس میں باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ، باب تفاعل، باب تفاعل، باب انفعال، باب افتعال اور باب استفعال۔ یہ 8 باب ہے جو قرآن میں استعمال ہوئے۔ پھر اس کے بعد ثلاثی مجرد کے افعال میں پھر ہم واپس آئے جس کے اندر حرف علت شامل ہوئی، یعنی کہ 3 حرفی مادے کے اندر حرف علت واو اور یا شامل ہو گئی، اور اسی کو نام دیا گیا غیر صحیح افعال، اور اس ٹاپک کا نام ہے تعلیلات۔ تعلیلات کی کل 7 قسمیں ہیں، جس میں سے 5 کے نام ہم نے دیکھ چکے۔ تو آپ میں سے کوئی بتائیں گے کہ وہ 5 تعلیلات کی قسمیں کون کون سی ہے؟ مثال، سب سے پہلا ہے مثال، مثال، دوسرے نمبر پر ہے اجوف، اجوف، تیسرے نمبر پر ہے ناقص، ناقص، چوتھے نمبر پر ہے لفیف، لفیف، مفروق، مفروق، اور 5ویں نمبر پر ہے لفیف مقرون۔ اچھا، مثال یعنی کہ فا کلمے کے اوپر حرف علت، اجوف یعنی کہ عین کلمے کے اوپر حرف علت، اور ناقص یعنی لام کلمے پر حرف علت۔ اب یہ جو حرف علت ہے ہمارے پاس عربی زبان کے اندر حرف علت یعنی کہ واول ساؤنڈ کتنے ہیں ٹوٹل؟ دکھ رہا نہیں سر کوئی؟ 3 ہے حرف علت، نہیں ابھی بورڈ پہ لکھا ہے نہیں گیا کچھ۔ یا حرف علت ہمارے پاس 3 ہے، الف، واو واو اور یا۔ یا۔ بورڈ نظر آ رہا ابھی؟ جی، جی جی جی، نظر یہ 3 حرف علت ہمارے پاس ہے، اور غیر صحیح افعال کے اندر جب حرف علت استعمال ہوتی مادے کے حروف میں تو اس کو نام دیا گیا غیر صحیح فعل۔ اب جو مادے کے اندر آنے والے حروف ہے حرف علت وہ صرف 2 ہیں، واو اور یا۔
یہ یاد رکھیے کہ الف کبھی بھی مادے کا حروف نہیں بنتا. الف ہمیشہ ان کی جگہ استعمال ہوتا. جیسا ہم نے دیکھے باب نصرہ کے اندر نون، صاد اور را، یہ 3 حرف سے وہ فعل بنا نصرہ. اب اس کا مادہ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ 3 حرف ہے، نون ہے، صاد ہے اور را ہے. اس کے بعد جو ہم نے فعل دیکھے تھے قال، جیسے نصرہ کے اندر ہم نے 3 حرف نکالے، اس کا مادہ نکالے، اسی طریقے سے اگر قال کا مادہ نکالا جائے تو اس میں نظر تو آ رہا الف، لیکن اصل میں اس کا مادہ ہے قاف، واو اور لام. الف کیوں نہیں ہے؟ الف نہیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ الف کبھی بھی مادے کا حرف نہیں بنتا، وہ ہمیشہ واو یا واو یا ان کی جگہ پہ آتا. اس کو مزاحیہ انداز میں سر نے بتائے تھے کہ یہ دونوں بدماش ہے، واو اور یا، یہ بدماشی کرتے اور الف کو آگے کر دیتے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ الف کبھی بھی مادے کا حرف نہیں بنتا. مادے کے حرف علت میں سے 2 ہی بنیں گے، واو اور یا. تو تعلیلات کی 5 قسمیں ہم نے دیکھے جس کے نام بھی ہم کو معلوم ہے. اس میں سے مثال، اجوف اور ناقص. مثال یعنی کہ فا کلمے کے اوپر حرف علت واو یا پھر یا. اجوف یعنی کہ عین کلمے پہ حرف علت واو یا پھر یا. اور ناقص یعنی کہ لام کلمے لام کلمے پہ حرف علت واو یا پھر یا. یہ 3 قسمیں ہیں. اس کے بعد تھی جو نام ہم نے دیکھے تھے وہ ہے لفیف مفروق اور لفیف مقرون، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر فا کلمے پہ حرف علت واو یا آ جائے تو اس کا نام ہے مثال. اگر واو ہے تو اس کو بولیں گے مثال واوی. اگر یا ہے تو مثال یائی. اجوف میں اگر واو ہے تو اجوف واوی، اور یا ہے تو اجوف یائی. ناقص میں ناقص واوی اور ناقص یائی. یہ ان کے نام کے ساتھ ہو گئے. اب اس کے بعد جو ہم نے دیکھے تھے مثال، اجوف، ناقص، یہ تینوں کے اپنے اپنے اصول ہیں، اپنے اپنے قاعدے ہیں. مثال کے اپنے اصول ہے، اجوف کے اپنے اصول ہے اور ناقص کے اپنے اصول ہے. مثال کے قاعدے کتنے ہیں؟ 2. اجوف کے قاعدے ہیں 4 اور ناقص کے قاعدے ہیں 5. جس میں سے مثال اور اجوف کو ہم نے کمپلیٹ دیکھ لیے. ناقص آج ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے، آج ناقص کو ختم کر دیں گے. تو مثال کے جو 2 قاعدے تھے اس میں سے ایک قاعدہ میں نے بتایا تھا، وہ قاعدہ کون سا ہے؟ کسی کے پاس ہے لکھا ہوا؟ کس کا؟ مثال کا. مثال کے 2 قاعدے ہیں جس میں سے ایک میں نے بتایا تھا. کیا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے؟ نہیں ہے. مثال یعنی کہ فا کلمے پہ حرف علت. ٹھیک ہے، حرف علت کون سی آ سکتی؟ واو اور یا. لیکن مثال کے اندر قرآن میں سب سے زیادہ جو استعمال ہوا وہ صرف مثال واوی ہے. کون سا ہے؟ مثال واوی. مثال یائی کا بہت کم استعمال ہے، نہیں کے برابر. اور مثال واوی زیادہ تر قرآن میں آیا 3 باب سے. سب سے پہلا ہے باب فتح،
دوسرا ہے باب ضربا، اور تیسرا ہے باب حسیبہ. یہ تین باب سے مثال واوی قرآن میں زیادہ استعمال ہوا. باب فتح، باب ضربہ اور باب حسیبہ. اچھا، یہ جو باب کا نام لیا جا رہا بار بار کہ یہ باب سے استعمال ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لیا جا رہا یہ نام؟ یہ باب کا نام کیوں لیا جا رہا؟ تاکہ مضارع کے صیغے یا پھر ہاں، امر کے صیغے اس بنا کی سکے. وجہ یہ ہے کہ عین کلمے کی حرکت دیکھنا ہے ہم کو، اس کے مطابق تعلیلات ہوں گی، بیماری کو ہٹایا جاتا، اس کا علاج کیا جاتا. تو باب فتح کے ماضی میں زبر ہے اور مضارع میں بھی زبر ہے. زبر. باب ضربہ میں ماضی میں زبر ہے اور مضارع میں زیر ہے. باب زیر. حسیمہ میں ماضی میں زیر اور مضارع میں بھی زیر. زیر زیر. ہے. تو بہرحال مثال واوی زیادہ استعمال ہوا یہ تین باب سے: باب فتح، باب ضربہ اور باب حسیبہ. اگر ہم یہ تینوں لیٹر کو اگر الٹا کر دیں گے، اس کا سیکوینس اگر بدل دیں گے، ہا کو پہلے لا لیے، زور درمیان میں تو رہے گا، اور ہا فا آخری میں لا لیے، تو یہ تینوں ملا کے ایک آواز آ رہی حذف. کیا آواز آ رہی؟ حذف. ہا، زال اور فا، زا اصل میں استعمال ہوتا حذف کے لیے، لیکن یہاں پہ ہم کو ساؤنڈ جو آ رہی وہ حذف کی آ رہی، اور حذف کے معنی ہے ڈیلیٹ کرنا. عربی میں حذف کے معنی ہے ڈیلیٹ کرنا. تو یہ حذف کے معنی ہے ڈیلیٹ کرنا. تو کیا ڈیلیٹ کرنا؟ حرف علت کو ڈیلیٹ کر دینا. تو پہلا اصول یہ ہے، مضارع کے اندر مثال میں ماضی میں حرف علت جیسا کا ویسا رہے گا، اور مضارع میں حرف علت حذف ہو جائے گا. جیسا اس کی مثال ہے، مادہ ہے ہمارے پاس واو، جیم اور دال، اور یہ آتا باب ضربہ سے. تو اس کا جب ماضی کا صیغہ بنیں گے تو یہ بنتا وجدہ. اب حرف علت واو فا کلمے پہ آ گیا تو یہ مثال ہو گیا، یہ ماضی کا بن گیا وجدہ. ماضی کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے. لیکن جب مضارع بنے گا اس کا تو اوریجنل ایسے بنتا یوجدو. لیکن پہلا فائدہ یہ ہے، مثال کے اندر فعل مضارع میں حرف علت حذف ہو جاتی. فعل مضارع میں حرف علت حذف ہو جاتی، یعنی کہ ڈیلیٹ ہو جاتی. تو جب حرف علت یہاں سے ڈیلیٹ ہو جا رہی تو یہ تیار کیا بن رہا؟ یجدو. یجیدو. یوجدو یجدو. ہاں، یوجدو سے بنا یجیدو. یجیدو. یجیدو حرف علت حذف ہو گئی، ڈیلیٹ ہو گئی. اب دوسرا، پہلا فائدہ تو یہ ہے فعل مضارع میں حرف علت حذف ہو جائے گی. جی. فعل مضارع میں حرف علت حذف ہو جائے گی. فعل مضارع میں آپ لکھ لو اپنے اپنی زبان میں، ہندی میں لکھو، اردو میں لکھو، انگلش میں لکھو. فعل مضارع میں حرف علت ڈیلیٹ ہو جائے گی، حذف ہو جائے گی. یہ ہو گیا پہلا. اب دوسرا فائدہ یہ ہے مثال کا، پہلے مضارع میں حرف علت ڈیلیٹ ہو جائیں گی، حذف ہو جائے گی. دوسرا فائدہ وہ بھی سیم ہے. پہلا قاعدہ ہے فعل مضارع میں حرف علت ڈیلیٹ ہو رہی تھی. اب دوسرا قاعدہ ہے فعل الامر میں بھی حرف علت ڈیلیٹ ہو جائے گی. یہ سیم.
तौजीदू ओरिजिनल, तजीदू है लेकिन वाव के साथ आ जाएगा तो तौजीदू। ठीक है, फेलुल अम्र बनाने का तरीका क्या है हमारे पास? हाजिर का मुजारे का सीगा ले लिए, लाम कलीमे पे जज़म दे दिए, अलामत मुजारे अलामत मुजारे हटा दिए। हटा दिए। अब शुरुआत हो रही हरफ इल्लत से, वो भी सुकून के साथ। तो ये हरफ इल्लत हरकत सुकून वाला जो है तो गिर जाएगा, हज़फ हो जाएगा। हरफ इल्लत हज़फ हो गया, बन गया जिद। ये है इसका फेलुल अम्र। जिद। हमजतुल वस्ल की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये वाव के साथ सुकून आ रहा, फिर अगर हमजतुल वस्ल लेते तो ये बनता यूजिद, तो ये फायदा ही नहीं, डायरेक्ट हज़फ जी बन गया जिद। नाहिया ला तजिद, यहां पे भी तो तीन बाब से आ रहा, बाब हसीबा, बाब जरबा और बाब फतहा। वो आवाज आ रही हज़फ तो वाव हज़फ, हरफ इल्लत ही हज़फ। ये हो गया मिसाल, मिसाल के दो कायदे। तो इसका जो माजी हुआ वो हुआ वजदा, और मुजारे यजीदु, फेलुल अम्र जिद, नाहिया ला तजिद। ये हो गया मिसाल। अब दूसरा जो है वो हमारे पास है अजवब। अजवब के कितने कायदे हैं? चार। चार कायदे। चार कायदे। अब ये आपके पास है लिखे हुए या किसी को याद है? बोलिए। हाँ, अलिफ में तब्दील। सबसे पहले ये याद रखना है, हाँ, सबसे पहले ये याद रखना है कि अजवब के अंदर हरफ इल्लत कभी भी हरकत का बोझ नहीं उठाता। ये पहला पॉइंट है, पहला फायदा है। अगर ये हटाएंगे तो तीन उसूल है, अगर इसको मिला के लिखेंगे तो चार उसूल है। पहला क्या है? अजवब में हरफ इल्लत कभी भी हरकत का बोझ नहीं उठाता, वो हरकत अपने ऊपर रखता ही नहीं। पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये है, हरफ इल्लत अपने पिछले वाले हर्फ के हरकत के मुताबिक तब्दील हो जाता। हरफ इल्लत अपने पिछले वाले हर्फ की हरकत के हिसाब से चेंज हो जाता। अगर उसके पहले वाले हर्फ पर जबर है तो अलिफ हो जाता, और उससे पहले अगर जेर है तो या हो जाता, और अगर उससे पहले पेश है तो वाव बन जाता। दूसरा फायदा क्या है? हरफ इल्लत अपने पिछले वाले हर्फ से, यानी कि उसके पहले वाला हर्फ जो है उसके ऊपर जो हरकत रहेंगी उसके हिसाब से, उसके मुताबिक उन्हें तब्दील हो जाएगा, उन्हें चेंज हो जाएगा। अगर जबर है तो अलिफ में बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। जेर है तो या में चेंज हो जाएगा, और पेश है तो वाव में चेंज हो जाएगा। ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा इसका यह है, अगर हरफ इल्लत के बाद वाला हर्फ अगर सुकून है, पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा, अगर हरफ इल्लत के पहले वाले हर्फ अगर साकिन है, हरफ इल्लत के पहले वाला हर्फ अगर साकिन है यानी कि इस पे सुकून है, तो हरफ इल्लत अपनी हरकत उसको दे देगा पिछले वाले हर्फ। चाहे कुछ भी रहो। ये पहली जो उसूल है उसका है मिसाल खवाला। तो हरफ इल्लत सबसे पहले अपनी बोझ, हरकत का बोझ नहीं उठाता तो हट गया। अब उन्हें तब्दील हो रहा पिछले वाले हरकत के हिसाब से, तो जबर है तो अब हो जाएगा अलिफ आ जाएगा, तो वो हो गया था काला। तीसरा फायदा जो है, हरफ इल्लत से पहले वाला हर्फ अगर साकिन है
یعنی کہ سکون والا ہے تو حرف علت اپنی حرکت کو پچھلے والے حرف کو دے دے گا زیادہ اور خود وہ حرکت کے حساب سے چینج ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ یقبلو، يخل ٹھیک ہے. يس یزیدو، يس يزيد ينصر يزيد. یخوفو، یہ اوریجنل ہے. تو تیسرا قاعدہ ہمارا یہ ہے حرف علت سے پہلے والے حرف پہ اگر سکون ہے تو حرف علت اپنی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کر دے گا اور خود وہ حرکت کے حساب سے تبدیل ہو جائے گا. تو یہ پیش آ جائیں گا اس پہ اور سکون آ جائے گا اس پہ. تو یہ ہو گیا پیش اور یہ ہو گیا جزم. پیش تھا پچھلے والے کو دے دیے اور یہاں پہ آ گیا جزم. اب یہ دونوں کی جوڑی ہے. پھر میں نے بتایا کہ حرکت کے مطابق بدل جائے گا. تو پیش ہے تو واو ہے تو جوڑی جمری تو بن گیا یقول. دوسری مثال ہے یزیدو، حرف علت اس کے پہلے والا حرف ساکن ہے تو حرف علت اپنی حرکت کو ٹرانسفر کر دیں گا پچھلے والے حرف پہ اور خود اس کا سکون لے لیں گا. تو یہاں پہ آ جائیں گی زیر، اور یہ جو زیر ہٹ کے یہ آ جائیں گے. اب یا اور زیر کی دوستی ہے، حرکت کے مطابق ہے یا، تو یہ بن گیا یزیدو. کیا بنا؟ یزیدو. اب یہ ہے یخوفو. يخوف ہوتا ہو. یخوفو. اب یخوفو ہے تو پھر ہمارا تیسرا اصول کیا ہے؟ حرف علت کے پہلے والا حرف اگر سکون ہے تو حرف علت اپنی حرکت کو پچھلے والے کو دے دیں گا اور خود حرکت کے مطابق چینج ہو جائے گا. تو یہ جو واو کے اوپر کا زبر ہے یہ واو کے اوپر ہے زبر، تو یہ زبر جائے گا خا کے اوپر اور یہاں پہ سکون آ جائے گا. کیا بن گیا؟ یخوفو. حرف علت کے پہلے اگر سکون ہے تو اپنی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور خود حرکت کے مطابق چینج ہو جائے گا. زبر ہے تو کیا آنا؟ الف آنا. الف بن گیا یخافو. يخاف. تیسرا قاعدہ سمجھ میں آیا؟ لکھ لیے سب نے؟ جی سر. لکھ لیے سر. جی الحمدللہ. تو اب آخری میں آیا چوتھا قاعدہ. ٹھیک ہے. تیسرے قاعدے میں ہم نے دیکھے کہ حرف علت کے پہلے سکون ہے تو اپنی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کر رہا تھا. چوتھے قاعدے میں ایسا ہے کہ حرف علت کے بعد اگر کوئی حرف ساکن ہے، حرف علت کے بعد والا حرف اگر ساکن ہے تو حرف علت اپنی حرکت کے ساتھ حذف ہو جائے گا، ڈیلیٹ ہو جائے گا. کیا ہے فائدہ؟ حرف علت کے بعد والا حرف اگر ساکن ہے تو حرف علت حرکت کے ساتھ حذف ہو جائے گا، ڈیلیٹ ہو جائے گا. اس کی مثال ہے أولنا قولنا. یہ چھٹا صیغہ ہے. قولا، قولا، قولو، قولت، قولتا، قولنا. حرف علت ہے، اس کے بعد والا حرف ساکن ہے تو حرف علت کیا کرے گا؟ اپنے زبر آپ کے کو ساتھ حرکت کے ساتھ حذف کر دیں گا، ڈراپ ہو جائے گا. کھولنا ہو جائے گا. اب یہ بن گیا پلنا. کیا بنا؟
खलना। सेम यजीदु देखे थे, ये छठा सीगा है जयदना। ज्यादा यजीदु है वो, ज्यादा ज्यादा जादू ज्यादत ज्यादता जदना हुआ था, जिदना। तो वो बना कैसा? जयदा जयदा जयदू, ये नॉर्मल जो ओरिजिनल है। तो ये छठे सीगे पे आके बन रहा था जयदना। हरफ इल्लत के बाद वाला हर्फ साकिन है, तो हरफ इल्लत अपनी हरकत के साथ ड्रॉप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा वो? जदना बन गया। तीसरी जो मिसाल थी वो खाफा की थी। छठा सीगा इसका बनता माजी का खविफना, क्योंकि बाप समिया से आ रहा है, खविफना। फिर हमारा चौथा उसूल क्या है? हरफ इल्लत के बाद वाला हर्फ अगर साकिन है तो हरफ इल्लत अपनी हरकत के साथ हज़फ हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो क्या बन रहा है ये? खफना। तो ये थे अजवब के 4 उसूल। अब आखिरी में एक नोट लिखिए। 4 उसूल हो गए, अब एक नोट, इसको लिखिए या जहन में रखिए। बाब नसरा से अगर आ रहा तो फा कलीमे पे आएगा पेश। बाब जरबा और समिया से अगर आ रहा तो फा कलीमे पे आ जाएगा जेर। बाब जरबा और बाब समिया। क्या है नोट? क्या है? बाब नसरा से आ रहा तो फा कलीमे पे पेश आ जाएगा। बाब जरबा और बाब समिया से आ रहा तो फा कलीमे के नीचे जेर आ जाएगा। और ये भी याद रखो नोट में कि अजवफ भी कुरान में ज्यादा 3 बाब से इस्तेमाल हुआ। बाब नसरा, बाब जरबा, बाब समिया। सर तो एक बार मिसाल के 2 कायदे, repeat कीजिए सर। अजवफ के 4 कायदे। यहां तक कि किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। ये कौन कौन से कोई सीगों से चीज आ अगर रहा नहीं है समझ में। अजवा? जी, कौन कौन से अजवफ 3 सीगों से? बाब से इस्तेमाल हुआ। बाब नसरा, नसरा, बाब जरबा, बाब समिया। समिया। जी जी, जजाकल्लाह खैरन। सर माशाल्लाह समझ में आया। एक बार सर यखाफा का बता। मुजारे। हाँ सर, मुर्सारे। ठीक है। ये जो मादा है हमारे पास फा, वाव और फा, ये आ रहा बाब समिया से। अब बाब समिया के अंदर माजी में आइन कलीमे के नीचे जेर है और मुजारे के अंदर आइन कलीमे के ऊपर जबर है। ठीक है। समिया यस्माउ, मैं यहां लिख देता। समिया यस्माउ। अब इससे बनाना है खाफा, खवफा, खवीफा, यखवफु। ओरिजिनल बन रहा था ये खवीफा, यखवफु। तो अब अजवफ आ गया, तो अजवफ के 4 उसूल जो हमने अभी लिखे कायदे, उसके हिसाब से इसको बनाना है। तो हमको बनाना है मुजारे का सीगा। ये यखवफु है। अब बताइए मुझे, मुजारे के 4 उसूलों में से कौन से उसूल पे ये बैठ रहा? दूसरे नंबर वाले या तीसरे नंबर वाले? तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर वाला उसूल ये है यखाफु।
हाँ, हरफ इल्लत से पहले वाला हर्फ अगर साकिन हो तो हरफ इल्लत वाव है, और उसके पहले वाला हर्फ खा है तो वो साकिन है। तो हरफ इल्लत अपनी हरकत को पिछले वाले हर्फ को ट्रांसफर करेगा और खुद हरकत के मुताबिक तब्दील हो जाएगा। तो जबर है तो वो जबर चले जाएगा खा पे, आ गया, और इसके पास सुकून था, हरकत पीछे चले गई, ये साकिन बन गया। हरफ इल्लत अपनी हरकत को पीछे ट्रांसफर करेगा और खुद हरकत के मुताबिक चेंज हो जाएगा। जबर है तो क्या आ जाएगा? अलिफ। अलिफ अलिफ आ जाएगी। यखाफ तो ये वाव हट के अलिफ आ गया, यखाफु। समझ में आया? जी जी जजाकल्ला। जी। तो ये इसका माजी था खाफा यखाफु, मुजारे यखाफु। तो हमने मिसाल भी देखे और अजवब भी देखे। मिसाल के अंदर जो था वजदा, यजिदु, जिद, ला तजिद। ला तजिद। अजवब में काला, यकूलु, कुल कुल, ला तो ला तकुल। खाफा यखाफु यखाफु, खफ 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 ला तखफ ला ला तखफ। ज़ादा यज़ यजीदु, जिद ला तजिद। जिद ला तजिद। ला तजिद। तो मिसाल भी हुआ और अजवब भी हुआ। कोई सवाल है और किसी को? कौन से भी दूसरे बाब से आया था जेर। मगर वो माजी में, हाँ, छठे सीगे पे। अच्छा, ये कुल, खफ और जिद, ये कैसा बना? ये बनाने आता क्या? देखो, अलामत सबसे पहले फेलुल अम्र बनाने के वास्ते हमको हाजिर मुजक्कर का सीगा लेना पड़ता है। तो हाजिर मुजक्कर का सीगा क्या है हमारे पास? तकुलु। तक़ूल तकूलु आ गया। तक़ूलु अब अलामत लाम पे मुज़ारे जज़म हटाओ आएगा। आइन लाम पे जज़म, अलामत मुजारे ड्रॉप ड्रॉप हो जाएगा। क्या बन रहा? जज़म है तो कूल बन रहा, खींच के पढ़ना है। तो वो कूल खींच के पढ़ने की बजाय वाव हरफ इल्लत को हज़फ कर दिए और वो बन गया कुल। कुल कुल। सेम उसी तरीके से ज्यादा यजीदू से तजीदू, जिद, खाफा यखाफू से तखाफू, खफ। अच्छा, इसको मैंने आपको बता दिया कि ये खींच के पढ़ना पड़ रहा है, इस वजह से ये होता। चार उसूल में बैठता ये, हाँ, ऐसा नहीं कि अंदाजन बना दिया गया। देखो क्या है ये? तक़ूल तकूलू है। तकूलू से फेलुल अम्र बनाने का तरीका है, सबसे पहले हम लाम कलीमे पे सुकून देंगे, दे दिए, अलामत मुजारे गिरा देंगे, गिरा दिए। अब हमारे चार कायदों में से तीसरे नंबर वाला कायदा देखिए आप,
हरफ इल्लत के बाद वाला हर्फ अगर साकिन हो तो हरफ इल्लत ड्रॉप ड्रॉप हो जाएगी, ड्रॉप होगा। हरकत के साथ ड्रॉप हो जाएगी। हो जाना ये बन गया कुल। है कुल। सेम उसी तरीके से तजीदु है, फेलुल अम्र बनाने के लिए हाजिर मुजक्कर का सीगा हमने इस्तेमाल करे अंता। पहला काम क्या है फेलुल अम्र बनाने का तरीका, लाम कलीमे पे सुकून देंगे और अलामत मुजारे को ड्रॉप करेंगे। अब तीसरा फायदा, हरफ इल्लत के बाद वाला हर्फ अगर साकिन है तो हरफ इल्लत अपने हरकत के साथ ड्रॉप हो जाएंगी, तो वो बन गया जिद। तीसरा तखाफु, यखाफु से तखाफु, हाजिर मुजक्कर का सीगा, लाम कलीमे पे सुकून और अलामत मुजारे ड्रॉप। खाफ, हरफ इल्लत के बाद वाला हर्फ अगर साकिन है तो हरफ इल्लत हरकत के साथ गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, तो वो बन गया खफ। और नाहिया बनाने के वास्ते कुछ नहीं करना है, शुरू में ला लगाना है और ता वापिस लाना है, ला तखफ, ला तखफ। सर ला तकुल। जी बोलिए। ये जो खाफ है तो हमेशा अलिफ के पीछे वाव या छुपा होता है ना? अलिफ के पीछे वाव या ही छुपा हुआ रहेगा, दोनों में से कोई ना कोई छुपा हुआ रहेगा। तो यहाँ और जो वो खाफ कौन छुपा हुआ है वो देखने के लिए मस्दर देखना पड़ेगा, डिक्शनरी देखना पड़ेगा। जी, और कोई सवाल? सवाल ही बाकी ले रहा, सवाल करने की कोई गुंजाइश ही सवाल नहीं। नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो या तो सबको, मैं ये समझता हूँ कि या तो सबको समझ में आया या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं, अल्लाह के फजल से समझ में आया? जी तो सर। चलिए मैं आपको एक सीगा देता हूँ, एक मादा देता हूँ, आप में से आप लोग करके बताएंगे वो। जी। ता, वाव और बा, ये आ रहा बाप नसरा से। इसका बनाना है आपको फेले माजी, फेले मुजारे, फेले अम्र और फेले नाहिया। कनेक्ट कर देते। जबान में बोलना है कि लिखने के बाद बोलना? बोलिए, जुबानी भी बोल सकते। तवाबा या तवाबा। ताबा यतूबु तुब। हाँ, ताबा यतूबु, तब ताबा यतूबु यतूबु तुब तुब ला यतु ला ततुब। ला ततुब। चलिए, ये तो आपने बता दिए। अब स्टेप बाय स्टेप इसको मेरे को बताइए कि ये ताबा बना कैसा, इसके उसूल देखते हुए बताइए। फिर बीच वाला इल्लत हरकत का बोझ नहीं उठाता। लत वो निकाल हाँ, वावी है सर। तवबा है। पहला उसूल ये है कि हरफ इल्लत अजवफ के अंदर हरफ इल्लत कभी भी हरकत का बोझ नहीं उठाता, ठीक है? तो हरकत चलेगी। दूसरा उसूल क्या है उसके अंदर, दिक्कत के अगर हरफ मुताबिक इल्लत से के पहले हिसाब वाले से हर्फ पर वो अगर तब्दील जबर हो है जाएगा। तो अलिफ तो वो तब्दील हो जाएगा। तो तो अलिफ बन गया होगा। ये अलिफ। जबर की ताबा। कंपैटिबिलिटी अलिफ से है तो अलिफ आ अलिफ से है, इस वजह से वो हो जाएगा ताबा। अलिफ आके बन गया ताबा। मुजारे कैसा बना इसका? ये तो यतबुदु था ये। मुजारे या लाए। तो
ये यतूबु था। हाँ, हरफ इल्लत के पहले वाला हर्फ साकिन है तो हरफ इल्लत अपनी हरकत को पीछे दे देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो ये आ गया पेश और यहाँ आ गया सुकून, बन गया यतूबु। अब ये फेलुल अम्र तुब कैसा बना? अलामत हाजिर का सीगा लिए है। सबसे पहले हाजिर का सीगा लेंगे, ततूबु, पे जज़म, लाम कलीमे पे जज़म, लाम कलीमे पे जज़म, हाँ, अलामत मुज़ारे हटा हटा देंगे। देंगे। अलामत मुजारे हटा दिए। अब वाव तीसरा फायदा, हरफ इल्लत के बाद साकिन है हरकत के साथ ड्रॉप हो जाएगा। तो हरफ इल्लत अपनी हरकत के साथ हर्फ, हरकत के गिर साथ जाएगा, बस तो बन गया तुब। और नाहिया बनाने के लिए फिर ला लगाओ इसको और ता लगा दो अलामत मुजारे, ला ततुब, ततुब ला ततुब। इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक दो जी लीजिए प्लीज, क्या बोले? प्रैक्टिस सेगा भी लिए, एक दो वर्ड की प्रैक्टिस लीजिए ना प्लीज। वर्ड की प्रैक्टिस लें। हाँ, ये अच्छा जो अभी जी, नाम नून, वाव और मीम, ये आ रहा बाब सीन से। अब आप बताइए इसका क्या है? नवीमा, नवीमा, यनवमु, यनवमु, नामा, नहीं अच्छा वो पहले इसको बना दिए तो ये मिल जाता आराम से, अम्र और जी, नाहिया जी। मिल जाता। तो पहले नवीमा को बनाइए, क्या बनेगा ये? नामा, नामा सबसे पहला उसूल है, हरफ इल्लत नाम कभी भी हरकत अजवब के अंदर हरकत कैरी नहीं करता, हरकत का बोझ नहीं उठाता। तो ये जेर खत्म गायब हो जाएंगी और हरफ इल्लत से पहले जो हरकत रहेंगी उसके मुताबिक उन्हें बदल जाएगा। तो जबर है, जबर की वजह से अलिफ आ जाएगा। नामा, नामा, नामा। यन, अब आएंगे हम मुजारे के अंदर, यन वमो है तो हरफ इल्लत के पहले वाला हर्फ अगर साकिन है तो अपनी हरकत को पीछे ट्रांसफर करेगा और वो हरकत के मुताबिक चेंज हो जाएगा। जी, या नाम हो। या नामो, नामा या नामो। अब इससे बनाओ, हाजिर मुजक्कर का सीगा लेके अम्र बनाना है, या नामो से तनामु, तनाम, तनामु, नम हो जाएगा नम। पे जज़म, हाँ, लाम कलीमे पे लाम जज़म कलीमे पे और जज़म, अलामत मुजारे ड्रॉप हो जाएगा। अलामत मुजारे ड्रॉप हो जाएंगे। नाम, हरफ इल्लत के बाद वाला हर्फ अगर साकिन है तो हरफ इल्लत वो हज़फ हो जाएगा। नम, हरफ इल्लत के साथ हरकत के साथ ड्रॉप हो जाएगा, बन गया नम। और इसका नाहिया बनाने के वास्ते ला तनम, ला तनम, अल्हम्दुलिल्लाह। आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपके पास जो लिस्ट है जो रोजाना हम पढ़ रहे, सर ने जो पीडीएफ आपको भेजे उसके अंदर से आप एक दो फेल देखिए और घर पे इसी उसूल को लेके आप प्रैक्टिस करिए। एक दो तीन फेल आप उसमें से सिलेक्ट करना है और उसको उसूल के मुताबिक अपने नोटबुक में बनाइए तो आपका और पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब कल का जो हमने आपको होमवर्क दिए थे, जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। लिमन खशिया। हाँ, अब इसका ग्रामर आपको बताना है, तो कौन बताएंगे या कौन कौन बताएंगे? सबसे पहला
वीडियो पॉज हो गया। सलाम कौन कर रहा है? लगाना था क्या पहले? आवाज बाद में बाद में लगाना था। क्या हुआ? हाँ वो ले लेना, वो पूरा मिल गया अभी, वो ऊपर के से अभी आया क्या वीडियो? है ना। जी आ गया उसको वीडियो। बोला था मैं, वो फोन पे अगर क्या होगा है? तो डाल कर माइक माइक बंद कर दीजिए प्लीज जरा। कर दो। सबसे पहला वाला जो लफ्ज था वो क्या है? जजा जज़ाउहुम। जज़ाउहुम क्या है? इसम है, फेल है, हर्फ है? फेल है। इसमें फेल है सर। फेल है फेल फेल है। है। कौन सा जी फेल है? फेल है। फेल है माजी माजी है कि मुजारे है? माजी है। माजी है सर, जजा माजी है। यजी हो। जजा यजी। मुझे अच्छा, ये ऐसा है अलामत ये। मुजारे नहीं है उसके ऊपर। अलामत मुजारे नहीं है तो माजी है। सुलासी मुजर्रद है कि सुलासी मजीद भी है? मजीद है। मजीद भी है। कौन से बाब से आ रहा? तफाउल। बाब तफाउल से। फाउल फाउल। हम अलिफ ऐड हो जाता बाब तफाउल से आ तो ता आना ना वहां पे। है। तफाअला या तफाअलू। जाहद इस्लाम। कौन सा? देखो हर्फ कितने हैं? एक, दो, मुखालत तीन, कर रहे चार हैं। हर्फ है। तो चार हर्फ के वास्ते मुफाला। मुफाला में तो फा और आइन कलीमे के दरमियान अलिफ आता। या तो आइन और फा कलीमा के दरमियान अलिफ है, आइन और लाम कलीमे के दरमियान अलिफ है। फ़अला से नहीं नहीं, ये ये असल में इस्म है। इसमें है। ये इस्म है। जजा जजा रोज हम बोलते हैं, जजाकल्ला बोलते हैं हम। रिवार्ड बदला, रिवार्ड। जजा बदला, रिवार्ड। तो सर यही तो इसमें ना तो तनवीन है ना अलिफ लाम है, तो सब तनवीन हट गई। ये हुम आया तो मुत्तसिल जमीर जब नजर आती, ठीक है, ये देखो जमीर आ रही, मुत्तसिल जमीर जब आती तो वो दो या तीनों के साथ आती, इस्म के साथ आती, फेल के साथ आती और हर्फ के भी साथ आती। अब हर्फ तो यहाँ पे है नहीं, तो या तो इस्म के साथ होंगी या फिर फेल के साथ होंगी। अब उसके पहले वाला तो हमने सब में देख लिए, बाब इफाल, वो बाब मुफाला, बाब तफाउल सब देख लिए, तो काई में भी नहीं है। तो ये 100% इस्म है। और जब मुत्तसिल जमीर इस्म के साथ आती तो वो दोनों मिलके एक मुरक्कब बन जाता। जारी। मुरक्कब का नाम होता नहीं इजाफ मुजाफ मुजाफ इलेही। इजाफ मुरक्कब इजाफी। इजाफी। तो ये जजा पे देखो ना अलिफ लाम है ना ही तनवीन है, और उसके बाद वाला जो मुत्तसिल जमीर लगी इस्म के साथ अटैच हो गया ही, तो वो हो गया मुरक्कब इजाफी। अब इसके मायने क्या हो जाएंगे? मतलब उनकी जजा। उन सबका अजर या उन सबका बदला। बदला। इंदा। पास इंदा क्या है? पास। इंदा बरकत हर्फ जर है और जर्फ है। ये आमिल है, अपने बाद वाले आने वाले को इसम को इन्हें भी जर्रे हालत में लेके जाता। और इंदा के मायने क्या है? पास पास। रब्बिहिम। रब्बिहिम क्या है? इसमें है, फेल है, हर्फ है? ये तो सब मालूम, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे। माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा। बहुत
तो रब्बिहिम ये इस्म है और मुत्तसिल जमीर के साथ आया, इस वजह से इन्हें भी क्या बन गया? इजाफा मुरक्कब इजाफी। अच्छा, मुरक्कब इजाफी में दो पार्ट रहते ना भाई, दो जुज रहते, तो पहले वाले को क्या बोलेंगे? मुजाफ मुजाफ, और दूसरे वाले को मुजाफ इलैहि। मुजाफ इलैहि। अच्छा, रब्बिहिम के अंदर मुजाफ को क्या है और मुजाफ इलैहि क्या है? रब्बी मुजाफ है, हिम मुजाफ इलैहि। हिम मुजाफ इलैहि। अच्छा, रब्बी ये जो हर्फ है ये जर्री हालत में आया मुजाफ, ये क्यों आया? इंदा की इंदा की वजह से आया। अब हरफे जर है। जी, अच्छा, अब ये जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम, ये दोनों के मायने क्या हो जाएंगे? उन सबका जज़ा है, उन सब का अजर या उन सब का रिवार्ड या उन सब का बदला है उन सब के रब के पास। जन्नातु अदन तजरी। जन्नातु अदनिन, ये क्या है? जन्नात तो जन्नातु इस्म है, तो इस्म है तो कौन सा इस्म है? DING मारिफा है, नकीरा है। नकीरा। नकीरा। कैसा नकीरा है? क्योंकि तुन हज़फ हुआ, अलिफ लाम नहीं है जन्नातुन का हज़फ हुआ। अलिफ लाम नहीं है उसके साथ। हाँ, अलिफ लाम नहीं है, तनवीन है क्या? नहीं है, नहीं है। तनवीन भी नहीं है, तो ये मुजाफ हो गया, ठीक है। मुजाफ हो गई। अब ये जन्नातु हो गया, अब ये मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मोन्नस मुअन्नस है। वाहिद है, तस्निया है कि जमा है? जमा जमा है। एराबी हालत क्या है? रफा हालत रफा है। उसके बाद आदनिन, आदनिन क्या है? ये है और हालत जर में आया, तो ये पहला वाला इसम है वो अखरदिय वाला है, तो ये मुजाफ बन गया, और ये जर्री हालत में आया तो ये भी मुजाफ इलैहि बन गया। ये दोनों मिला के भी मुरक्कब इजाफी बन गया। जन्नातु अदनिन, बागों के नीचे जन्नतें, हमेशा रहने वाली जन्नतें। अदनिन एडमिन का मीनिंग क्या है? हमेशा रहने वाली, हमेशा रहने वाली। और आबादा वो हमेशा हमेशा, ये हमेशा रहने वाली और वो हमेशा हमेशा। ऑलवेज है, हाँ, इन्फिनाइट। अबदन जो है वो इन्फिनाइट है, हाँ, और अदनिन जो है हमेशा रहने वाली। भी है ना सर? हाँ, उसके बाद वाला लफ्ज है तजरी। अब तजरी फेल है, इस्म है कि हर्फ है? फेल है। फेल है। कौन सा फेल है? माजी है कि मुजारे है? मुजारे है। सुलासी मुजर्रद है कि मजीद फी है? सुलासी मुजर्रद है। सुलासी मुजर्रद है। और सही है कि गैर सही है? गैर सही है। गैर सही है। गैर सही के 7 किस्मों में कौन से किस्म है? नाकिस नाकिस है। नाकिस है। क्यों नाकिस है? क्योंकि आखिरी में हरफ इल्लत आई, लाम कलीमे पे हरफ इल्लत आ गई, तो ये है गैर सही नाकिस सुलासी मुजर्रद मुजारे। मालूम है कि मजहूल है? मालूम है। अच्छा, इस मालूम अच्छा मालूम है। अब ये तजरी इसका मुजारे है, तो इसका माजी क्या बनेगा जी भाई? क्या बनेगा? जरा यजरी, जराया जरा अलिफ होता है। जरा जरा यजरी, जरा यजरी, यजरी से बना तजरी। मोनस का सीखा है ना, गायब मोनस का।
हाँ, गायब मोहन्नस का सीगा है तजरी। तजरी के मायने क्या है? बहती है, बहती है। जारी रहती। बहता नीचे हाँ, बहती है, चलती है या बहती है। मिन तहतिहल अनहार। नीचे से मिन नहीं, क्या है? हर्फ जर है। मिन के मायने है से। तहती अर्तजर नीचे, ज़र्फ है यानी कि नीचे। हा जमीर उसके। है, मुत्तसिल जमीर है जो तो ज़र्फ के साथ यानी कि हर्फ जर के साथ लगी। जी। तो और अनहार क्या है? इसमें नहरें, नहरों की जमा। अनहार इसम है, अलिफ लाम के साथ आया, मारिफा है और जमा है। जमा है और जमा की और दो मुज़क्कर है। किस्में हैं हमारे पास, जमा मुकस्सर और जमा सालिम। उन दोनों में कौन सी किस्म है? मुकस्सर सालिम जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर है। अच्छा, आकिल है कि गैर आकिल है? गैर आकिल गैर आकिल है, नहरें गैर आकिल है। तो उस वजह से क्या आया? इसलिए उनकी जमा वाहिद मुअन्नस तो बहरहाल ये तजरी मिन तहतिहल अनहार, इसका पूरा का मायना क्या हो जाएगा? बहती है उसके उसके नीचे से नीचे से नहरें। नहरें। तजरी मिन तहतिहल अनहार। क्या होगा? जी, खालिदीना। कहती हा के मायने नीचे से सर। हाँ, तहता के मायने है नीचे, हा यानी कि उसके, तहतिहा उसके नीचे से। तो ये क्या खालिदीना फीहा। जी, इसम है? क्या है? तहता जो है ये जर्फ है। जैसे इंदा जर्फ है ना, इंदा के मायने है पास और तहता के मायने है नीचे, अंडर, मकान नीचे। तो ये भी एक जर्फ है और हरफे जर की तरह काम करता, अपने बाद आने वाले इस्म को हालत जर में लेके जाता। तो इसके बाद जो ज़र्फुल जमीर आई मकाम। वो भी हालत जर में आई, तहतिहा उसके नीचे, नीचे। मिन उसके नीचे से। हाँ, फौका के मायने है ऊपर। जर्बे का जी, ज़र्फुल जरफे जमा, मकाम। जरफे मकान, दो होते। मकाम जरफे जमा वक्त बताता, जरफे मकान जगह बताता। तो ये जो है वो जरफे मकान है। मकान है। हाँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद है खालिदीना फीहा अबदा। खालिदीना कल बता दिए थे, ये खालिदीना वो हमेशा रहने वाले उसमें, अबदन हमेशा हमेशा। तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा अबदा बहती है उसके नीचे से नहरें, वो सब हमेशा रहने वाले हैं उसमें हमेशा। हमेशा। रज़ी अल्लाहु इसके बारे में भी बता दिए थे कल, रजी अल्लाहु अन्हु अनहुम व रज़ू अन्हु। व रजू अनहु। बताइए क्या है रजी अल्लाह? रजिया क्या है? फेल है, इसमें है, हर्फ है। फेल है। फेल है, माजी है कि मुजारे है? माजी है। सुलासी मुजर्रद है कि मजीद फी है? मुजर्रद, मुजर्रद है। सही है कि गैर सही है? गैर सही, सही है। गैर सही के 7 किस्मों में से कौन से किस्म है? नाक़िस नाक़िस है। क्यों नाक़िस है? उसके लाम हरफे कलीमे इल्लत पे, फेल। आखिर में है। लाम हाँ, हरफ इल्लत लाम कलीमे पे आ गई, वो बन गया रजिया। ठीक है। अल्लाहु ये तो इसम है और हालत रफा में है। रजिया के मायने है वो राजी हुआ। और जब भी फेल के अंदर वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस के, ये दोनों में से कोई भी फेल का सीगा आ जाए तो हमको उसके बाद में देखना है पेश वाला इसम है क्या। तो यहाँ पे पेश वाला इसम नजर आ रहा है, इसलिए अल्लाह राजी हुआ। अनहुम, अन हरफ जर है
اور ہم متصل ضمیر ہے جو حرف جر کے ساتھ لگی. ان کے معنی ہے سے، ہم یعنی وہ سب. رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہوا ان سب سے. ورضوا عنہ، واو حرف عطف ہے. رضو کیا ہے؟ فعل ہے، اس میں ہے حرف ہے. فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے؟ ماضی ہے. ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی ہے؟ ثلاث مرجع. مجرد ہے. صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے؟ غیر صحیح ہے. ٹھیک ہے، کون سا ہے؟ تیسرا والا ما غائب مذکر. مذکر، یہ ہے اس کا صیغہ رضو. اچھا، یہ جو ہے تعلیلات کی 5 قسمیں جو ہم نے پڑھے، ٹوٹل 7 ہے، اس میں سے کون سی قسم کا ہے؟ ناقص ہوتا ہے. ناقص ہے، کیونکہ آخری میں حرف علت آیا. لیکن مجھے تو یہاں پہ را زاد 2 ہی حرف نظر آ رہے، تیسرا حرف تو نظر نہیں آ رہا. ثلاثی مجرد واو حذف ہوا. واو ہے واو. واو حذف ہوا. کیونکہ 2 واو ہو گئے تھے ایک ساتھ. تو 2 واو حرف علت ایک جگہ جمع ہو گئی تھی، اس وجہ سے مادے کی حرف علت کو ڈراپ خارج کر دیا، اس کو نکال دیے. جی کل سر نے پڑھا. اس کے بعد پھر انہو، جیسا انہو ہے ویسا انہو ہے. جو لوگ غیر ضروری جو باتیں کر رہے، پلیز وہ اپنا مائک بند رکھیے. غیر صحیح فیل ہو جا رہے ہو. تو وہ رضو عن، اللہ راضی ہوا اس سے، ان سب سے، اور وہ سب راضی ہوئے، یعنی کہ عنہم ہم، وہ سب راضی ہوئے اس سے، یعنی کہ اللہ سے. اللہ اس سے. ذالکا، اس میں اشارہ اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے کہ دور کے لیے؟ دور کے لیے. عید کے لیے، دور کے لیے. دور کے ہاں. لیے. اس کے بعد ہے لمن، لام زیر لی اور میم نون زبر من. لام حرف جر ہے، اور من کیا ہے؟ من جو ہے نا وہ 2 طریقے سے استعمال ہوتا. پہلا بنتا اس میں استفہام، من یعنی کہ کون. من انتا، تو کون ہے. من ربو کا، تیرا رب کون ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا من جو استعمال ہوتا وہ اس میں موصولہ کے طور پہ استعمال ہوتا، جیسے اللذی، اللذانی، اللذینہ ہے نا. تو اللذی، اللتی، یہ جو ہے اس کے اندر الگ الگ ہے، مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے. لیکن من ایسا ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل کر دیتا، اس میں دونوں کو بھی ریپریزنٹ کرتا. من یعنی کہ جو. ماں بھی ہے کیا سر؟ ماں، ہاں، ماں بھی ویسے ہی ہے. ماں غیر عاقل کے لیے اور من عاقل کے لیے استعمال ہوتا. خشیہ، اب ہے خشیہ. خشیہ کیا ہے؟ اس میں فعل ہے، حرف ہے؟ فعل ہے. ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ ماضی ہے. ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی ہے؟ مجرد ہے. صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے؟ صحیح کے 7 قسموں میں کون سی قسم ہے؟ ناقص ہے. کیوں ناقص ہے؟ لام کلمے پہ حرف علت آ گیا. تو یہ ملے گا من خشیہ، جو ڈرا. حرف علت لام کلمے پر ہے. ہاں، حرف علت لام کلمے پہ، اس لیے ناقص. ربہو، ربہو کیا ہے؟ مضاف، مضاف الیہ ہے. ربہ یعنی کہ رب، ہو یعنی کہ اس کا رب. تو مرکب اضافی، رب ہو گیا مضاف اور ہو گیا مضاف الیہ. تو یہ پوری آیت ہوئی ذالک لمن خشی ربہ. وہ لمن خشیہ اس کے لیے ہے جو ڈرا اس کے رب سے. تو یہ ہوا ہے پیچھے، تو اپنے رب سے. ذالکہ جی ذالکہ
वो क्या बोल जालिका रहे के थे मायने आप? क्या जालिका के मायने वो है। वो अरे क्या चिल्ला रहे हैं? अब वो बोले तो क्या है, ये जो इनाम है ना, ये इनाम जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम, उन सब का बदला, क्या बदला है उनके रब के पास है। क्या है बदला? जन्नत, जिनके नीचे, अब जन्नत की सिफत बताई जा रही, बहती है उसके नीचे से नहरें। फिर हुम की खासियत बताई जा रही, खालिदीन फीहा अबदा, वो सब रहेंगे उसमें हमेशा हमेशा। रजी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान, अल्लाह राजी हुआ उनसे और वो सब भी राजी हुए अल्लाह से। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, अब ये किसके लिए है? ये उनके लिए है या ये उसके लिए है जो डरा अपने रब से। अपने रब से। उस्ताद जी यहाँ पर रब्बुहु मफूल होगा क्या खशिया का? आप सब बताओ मेरे मुझे, खशिया रब्बुहु में जी खशिया में फेल हुआ जमीर उसका फाइल, रब्बुहु मफूल होगा क्या मुरक्कब इजाफी? जरा एक मिनट सुनो। देखिए हमारे पास एक फेल है खाफा या खाफा या खाफ, और दूसरा एक है खशिया खशिया। खशिया के मायने वो डरा, खशिया के मायने भी वही डरा, तो दोनों में फर्क क्या है? जरा एक मिनट सोच के बोलिए। सर खाफा ये एक आदमी एक मिनट सोचेगा फिर जवाब देंगे। खशिया खाफा यानी अजवब का है था वाव फा आत्मा बोल मायने बोलो। ग्रामर का सवाल है। ये अल्लाह की मोहब्बत में डरना और ये लोगों से डरना। नहीं, देखिए किसी चीज से डरना, शैतान है, भूत है, सांप है, बिच्छू है, ये जो चीज का खौफ होता है अपने दिल में, मरने का खौफ होता है, ये काटा तो मर जाएगा, ये ऐसा हो तो मर जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये खौफ है। ये कौन ऑन करके बैठे इस समझता भी। होगा देखिए खौफ जो है ना बहुत चीजों से हो सकता है। आपका इम्तिहान में पेपर अच्छा नहीं गया तो खौफ होता फेल होने का। कोई छुपी हुई चीज है, अंधेरे में जा रहे हैं आप तो किसी चीज का खौफ होता है, सांप बिच्छू का खौफ होता है, गाड़ी छूट जाने का खौफ होता है। लेकिन खशिया का मतलब है कि ये इतनी ऐसी एक बहुत ही बड़ी शय है, जैसा कभी आपने वो उतनी बड़ी शय के बारे में अंदाजा ही नहीं करे। अल्लाह ताला इतनी बड़ी हस्ती है, उससे डरने को अपन क्या बोलेंगे, दिल लरस जाना कि इतने बड़े हस्ती के सामने मैं कैसी गलती करूं, उसको खशिया कहते हैं। समझ में आया? जी सर। इंग्लिश में उसको ऑसम, AWSOME, ऑसम का मतलब यानी कि वो इतनी बड़ी एक चीज है, उसके सामने कोई कैसी जरूरत करे, ताजीमन है ये। समझ में आ गया? तो तुमको समझा बेटा, है ना? हाँ। डरों का सबसे बड़ा डर क्या है? दिल लरसना। और वो डरना, क्यों डरना? कि उसका जो साइज है, उसकी जो खौफ का साइज है, उसका हर चीज का साइज, यानी कि वो सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा। इसलिए अल्लाह ताला का वो आयत है कि अगर हमने नाजिल किया होता कुरान को तो वो पहाड़ जबल ये खशिया से बिखर के बारीक बारीक रेजा हो जाता। अब समझे? ओके समझे? हाँ, अल्लाह के डर, ठीक बिल्कुल। अल्लाह का डर अपन अरबी में कुरान के कनेक्टेड है तो ये अल्लाह का डर सब।
اور باقی سب چیزوں کا در چلر شامل در خوف. ٹھیک ہے. جی سر ماشاء جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. تو ہماری ایک آیت کمپلیٹ ہوئی جس کا علم صرف ہم نے دیکھ لیا, اس کا گرامر دیکھ لیا. اب پیر کے دن آپ کو اس کو تجوید کے حساب سے سنانا ہے. اللہ. ہاں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ایسے پیج آپ کو کیسے لگا, حافظ صاحب تک کا پڑھا نہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں, ماشاء تو اللہ. تمام صیغے میں بتایا, اور وہ تمام صیغوں کے اندر تبدیلیاں, پہلے تو اپن قواعد دیکھے, اور قواعد کس طرح سے لاگو ہو رہے ہیں, اطلاق اپلائی ہو رہے ہیں, کس طرح سے اس کا اپلیکیشن ہو رہا ہے. تو یہ چیز آپ لوگوں نے ساروں نے یہ ویڈیو کو سنبھال کے دیکھیں, اور اجوف اس کے اندر مکمل آپ کو سمجھ جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم پیر کے دن اور منگل کے دن ناقص میں جائیں گے. ناقص کا مضارع باقی ہے ہمارا, وہ لے لیں گے, اور اس کے بعد جو ہے باقی کے جو سات میں سے باقی ہے وہ ختم کر دیں گے غیر صحیح افعال کے. تو ہمارا گرامر جو نارمل پڑھاتے ہیں اتنا ختم ہو جائے گا. لیکن 2-3 ٹاپک بہت اہم ہے, وہ پڑھانا ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہے, ابھی جو دیکھ رہے تھے آپ, اسم موصول. ایک نمبر 2, ایک فعل پڑھنا ہے, وہ ہے کانا. ٹھیک ہے. نمبر 3 پڑھنا ہے ہم کو کنڈیشنل سینٹینسز, جملہ شرطیہ. جملہ شرطیہ, یہ 3 ٹاپک اگر پڑھے آپ نے, یہ آپ کے قرآن کے علم میں 30% اضافہ ہو جائے گا. گرامر میں کتنا اضافہ ہونے والا ہے؟ ہاں. لیکن آپ کی ہمت ہے کیا پڑھنی؟ جی سر بالکل ہے الحمدللہ. جی ہاں سر انشاءاللہ. جی بالکل. سب لوگ دل سے واپس تیار ہو جائیے, دل کو اپنے قرار لا لیجیے. اور تھوڑا سا رہ گیا ہے, یہ 3 چیزوں میں پڑھ لیں گے آپ, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نحو اور صرف میں آپ 85% پرفیکٹ ہو جائے گے. پھر اس کے بعد اگر آپ اجازت دیں تو پھر سے ایک بار ریویژن فٹافٹ, اسم کا, فعل ماضی کا, مضارع کا, نصبی, جری جو پڑھے تھے اپن نے, جازمہ, ناصبہ, وہ سب لوگوں کو ایک ایک ابھی تو پڑھے ہوئے ہیں نا, اس کو پھٹ 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 لے کے چلیں گے تاکہ پھر سے آپ کے دماغ میں وہ فریش ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کر کے اپنے کو 2 ہفتے لگ جائیں گے. پھر 2 ہفتے باقی رہتے ہیں ہمارے پاس. ان 2 ہفتوں میں ہم سوروں پر اپلائی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور سورہ ملک لے لیں گے, سورہ حدید لے لیں گے, اور ایک 2-3 رکوع یا 2 رکوع سورہ بقرہ کے لے لیں گے. دعا کیجیے اللہ. یہ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا, آپ بالکل ایسا تازہ انشاءاللہ رمضان میں انٹر ہوں گے. اور اسی لیول کو برقرار رکھتے ہوئے میری آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت کریں, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہم بہت قسمت والے ہیں کہ ایک رمضان ہمیں مل رہا ہے, اور یہ رمضان کو یادگار رمضان ہو رہی ہے. یعنی کہ قیام کی 3/4 رات قیام کی. پرسوں حافظ صاحب نے ایک آیت سنائے, کھڑے رہ کر, بیٹھ کر, اور بیٹھ کر, لیٹ کر, کروٹوں پر. رمضان کو سونے کا ریویژن لیجیے. ٹھیک ہے. تو چلیے کل تو میں نے جیسا وعدہ کیا تھا, کل آپ کو PDF کل دوپہر تک آپ کے ہاتھ میں یہ پورے نوٹس جو نہیں پڑھائے سب آپ کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. لیکن آپ وعدہ کیجیے اس کا پرنٹ آؤٹ لیں گے, کیونکہ آپ کے موبائل میں تو ڈیلیٹ ہو جائے گا. سر اور اس یہ میں 5 سال کوشش کرنے کے بعد میں یہ تمام مٹیریل 50 کتابوں میں سے, سمجھے نا, یہ کیا بولتے فروٹ چاٹ ہے یہ.
वो बनाता है ना फ्रूट चाट जैसा, वैसा 50 बेहतरीन किताबों में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आप लोगों को आसान करने के लिए ये है। तो आप कबूल कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह कबूल करेंगे। और आपको आगे पढ़ाने के लिए तो थोड़ा थोड़ा भूलते रहते ना, जब भी भूलते रहते इसको पढ़ते रहना। तो मैंने उसी तरह सीक्वेंस लगाया है, सुलासी मुजर्रद, फिर इसमें मजीद फीली डाले हुए हैं, फिर इसमें गैर सही। तो इसको इसी सिस्टम में पढ़ते जाइए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये 4 लेवल से अगर आप इसको देखते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह आप इतना अच्छा पहचान रहे सेवों को, इतना अच्छा पहचान रहे आप सुलासी मुजर्रद को, मजीद फी को, गैर सही को। यही बात आप कुरान पढ़ते टाइम पर देखते रहिए। और इतने अच्छे एप्लीकेशन आ गए अभी, एप्स जो है ना, वो एप्स के अंदर आपको मादा बता रहा, रोटवर बताया जा रहा है, ग्रामर बताया जा रहा है, तफसीर बताई जा रही है। तो वहां पे जाके क्लिक कीजिए तो ऊपर आपको शजरा दे देता उसका, आपको समझेगा ये किस बात से आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्या होगा। अगर नहीं है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको एप्लीकेशन के नाम भेज दूंगा, वो देखकर आपने अपना। तो क्या हो जाएगा मालूम कि ये नॉलेज बरकरार रखना है, इसको भूलना नहीं कि एक बार पढ़े थे बोल के नहीं हो, हमेशा पढ़ते रहना। चले, और एक बात सर, तो ये जी मुरक्कब अतिशी सर, एक बच्चा सर, मुरक्कब अतिशी अतफी ना, हाँ बता आप बोलिए, आप लिस्ट करिए। देखिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थे नहीं थे, कोई लोग आए थे, कोई लोग लेट ज्वाइन करे, एक लिस्ट बनाइए, आप फहरिस्त बनाइए। एक के पास 2 टॉपिक नहीं करे रहेंगे, एक के पास 1 टॉपिक करा नहीं रहेंगे, एक के पास 4 टॉपिक नहीं करे रहेंगे, तो लिस्ट बनाइए, वो पूरे टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा रोशनी डालेंगे हम, ताकि आप हर एक पढ़ने वाला एक सतह पे आ जाए। ठीक है, आप सब लोगों ने अपने पास कागज लीजिए, उसके ऊपर लिखिए, पढ़े, आप क्लास भी करे थे लेकिन नहीं समझा था, किसी वजह से नहीं आ रहा आपको, या कंफ्यूजन है, तो सबको लिखिए, तो उस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे, वरना सीधा चले जाएंगे। चलो शुक्रिया सर। इसमें मौसूला का भी रिवीजन लीजिए। रिवीजन मौसूला पढ़ाई से, इसमें मौसूला का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको। इसका मौसूला पढ़ाने के लिए कम से कम 4 दिन लगते हैं। वैसे गाना पढ़ाने के लिए 3 दिन लगते। जैसा आप अभी तक रेगुलर हाजिर रहे, आगे भी हाजिर रहिए, पूरी क्लास खत्म होने तक इंशाल्लाह आपको इसमें मौसूला और काना सब पढ़ाएंगे, और उसके भी अलग से नोट्स दिए जाएंगे, और इंशाल्लाह फाइनल जब क्लास खत्म होंगी वो टाइम पे भी आपको नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, आज यहाँ पे रुकेंगे, तो 2 दिन छुट्टी है, पीर के दिन आपका होमवर्क क्या है याद है ना? जी इसी आयत को तजवीद के मुताबिक सुनाना है। मुताबिक जी चलिए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पढ़ाई कीजिएगा इंशाअल्लाह दिन का काम है, कुछ बड़ा दिन तो जाएगा, कहा जाएगा।